So welcome back to Ego, the skill provider. This is the first class, and you guys are here to learn spoken English. Upon mane spoken English ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି with a lot of hopes, enthusiasm, excitement ଯେ actually ଆପଣ English କହିବେ. Okay. So first of all, try to understand why you guys are not able to speak English. ଆମେ ସେଇଠୁ start କରିବା from there itself. ଆପଣ ମାନେ you have been look. Let me bring a screen before you. ଆପଣ screen କୁ ଦେଖନ୍ତୁ. This is my screen. Okay. So this is the problems have everybody. Just check it out. Everybody. Okay. So what you can find it out that you have the problems here. You can write English. Everybody has the capacity to write English. ଆପଣ English ଲେଖି ପାରୁଛନ୍ତି. You can read English. Of course, you guys can read English. You can understand English. It's that you're supposed to read some English. But you can't speak English. Why? What is the problem? Is there any particular problems happening? So let me tell you, you are able to do three things. The fourth factor is missing. Why? This is the problem. So I was talking to, in fact, Sukan sir, Sujay sir, a lot of people I've spoken in the morning, like Vishwa sir, Pratap sir, everybody. I've spoken in the morning itself. ତ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ sir, we are not getting the right kind of words at the right time. We are little bit nervous. We don't know how to speak it out. All the things. Okay. So let me find it out for you. This is the problem you are trying to launch. You have been learning upon this is not your mother tongue. Eta kahar mother tongue no. Let me tell you some English and Odia so that apan bujhi paribe. If I speak everything in English, it may be a problem. But after 15 days, I'll be speaking everything English because you can easily understand. So English at school and colleges. Upon school level upon English start hela. You have studied English as a subject. Upon what a subject is ever padutile. And what is the purpose? How to secure good mark? You are supposed to secure good mark, and that was the main intention. Upon mane mark paiba pai English padutile. It was nothing for any communication. That's for everybody. Yes or no? Sujay sir, Sushant sir, everybody, right? That was the problem. Yes, Everybody has the problem. yes, yes. You guys are only learning to how to secure mark, which is not the case right now. Eta bartan case no. But at the ego, the skill provider, I am going to teach you English as a skill. What is the skill meaning? It is fetching mark for you. If you are trying to appear in exam, you can easily clear that. The first one. The second things, it is going to improve your personality. Eta apanଙ୍କର personality को improve करेगा. It makes you a global citizen. You know, 95% of the entire world population speak English. ଯଦି ଆପଣ total world କୁ ନେବେ ଗୋଟେ ତ lingua franca common language world ସାରା common language ହେଲା English, and it fetches more opportunities for you. ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ opportunity ରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, suppose Sukan sir is right now in Dhanbad, like he was telling me in the morning. Suppose sir ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉ job ରେ ଅଛନ୍ତି, he needs some extra things. Sujay sir ଚାହୁଁଛନ୍ତି like he want to appear anything. I'm sure you can easily clear it. English should not be a stumbling block in your life anymore. It's my promise to everybody. Okay, so this is the problem. Eta hochi problem apankar. This is the symptoms. Eight amar symptoms start age, and that's why you guys are not able to speak English. That is the problem. That's the only problem, nothing else. Okay, so how to overcome this problem? Eta ko ame kemti overcome kariya. This is very important, and amuku overcome karibar achi. Amuku ei jinsha ta overcome karibar achi. How to overcome it? So let me tell you. Okay, this is the problem. You are using the wrong. Look at the things. Here I have put a nail achi. Upon the screw achi. Upon se screw ta ko bahar karibe. You need a screwdriver. Upon would a screwdriver dabar achi. But you are trying to use a wrench, and the wrench cannot find it out. It cannot take it out. So it is a wrong tool. So no matter how much effort put in, if you are using the wrong tool, you won't make it. That is the problem, sir. तामाने मु कहूनी जे प्रताप सर हुंतु, विश्व सर हुंतु, सुकांत सर हुंतु, आपण परिश्रम करूनाती. You are using a lot of like how to speak English, how to be fluent. किंतु आपनकर problem कहूची, you guys are having this problem. देखंतु गोटे nail अछि, and this is, we call it a screw, and screw is required for a screwdriver. You are supposed to need a screwdriver, but whenever you need a screwdriver, you are trying to use it a wrench.
the range gote taku nei paribo nai. That's only problem. So this is the problem. The technique that you employ to learn spoken English translation and English grammar, it apankara sadale problem. Apon mane kouchanti like I have close to 1000 interaction. Odisha jete so pila achanti, I've already close to 1000 interaction with like you. A lot of people are there. Tankara gote problem achi sir, I don't know a lot of grammar, but believe me sir, trust me, without grammar you can speak English just like rapid speed. You can speak without any problem. You can speak English. That is something called English grammar is not required. Translation is not required. I'll tell you why. Okay. And what is the reasons why you guys are not able to speak English? This is the problem. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ symptoms ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଇ symptoms ସେଇଥିରେ ସବୁଥିରେ ଅଛି. First କଥା ହେଲା lack of confidence. ଆପଣ confident ନୁହନ୍ତି ସେତେ. Because you ଯଦି ମୁଁ English କହୁଛି ନା କୋଉଠି କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ. That is called xenoglossophobia. There are so many phobias. Phobia means fear factor. Xenoglossophobia is something is very important for you because you cannot speak English. ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କି? Is there any problem I'm facing? Suppose Sukan sir ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରତାପ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଜୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, whoever try to speak with me, you always feel ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦଉଛି କି, and that is something called the lack of confidence, and I'm going to it. Don't worry. The second thing is the lack of knowledge while structuring a sentence. What is structure? Structure means how to make a sentence as per the situation. Right now, tell me, what is spoken English? Spoken English is not about to speak. It is to express yourself. Dekhantu, for example, Sukan sir ko first time morning ro call kali. How can I say, sir, very good morning, are you there? So he is trying to interact with me. It is an interaction. Whenever you are trying to meet somebody, you are trying to interact. It is all about interaction, trying to express yourself. That is something called how to structure a sentence. What a particular situation re, apono kemti, like what a sentence theory karibe seta bi apanku thik re jani parunahat. Most of the time you forget it. The third thing is called lack of vocabulary. Vocabulary means word power. If ame gote building kale, we need bricks, cement, ଅନେକ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡୁଛି. Exactly, whenever you want to make a sentence, you need vocabs. Without vocabs or vocabulary, jota ame kochu word power, you cannot speak English. And lack of practice. Upon practice sir ketala kochindi, when you are doing the practice, you are not getting the chance. Kano upon jo colleague manok sahito katharta hochandi, either belongs to Hindi people or they are Odia people. Nobody is practicing English. Then how can you improve? This is a skill, sir. All skill is perfected. Upon bike chalouchandi, you are just driving a bike. So the bike is something called is a skill. And more you drive or more you ride, then you can perfect it. But that is not happening. And the last one, the focus on translation process. Upon sabu jinsa ku Odia re bhabuchanti taku translation kari kohuchanti. That is one of the biggest problem. Without translation, can you speak English? Yes, I can tell you. You can speak English. Auto process ହେଇଯିବ. ଆପଣ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବେ ତାକୁ English ରେ ଭାବି ପାରିବେ. That's the problem right now. But what exactly you are doing? ଆପଣଙ୍କର focus ରହୁଛି translation process ଉପରେ. ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ translation process କଣ ପାଇଁ wrong? Why it is wrong? This is the problem with the translation process. This is the problem with the translation. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା problem ହଉଛି translation process. What is the problem? First you think in English, you are trying to translate it and speak it. ଆପଣ mind ରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ translation କରୁଛନ୍ତି and କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି. That's happening to everybody. Yes or no? Sukan sir, yes or no? Pratap sir, everybody. Vishwa sir, is it happening? It's happening, or do you think something else is happening? ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି everybody? Yes or no? Yes, sir. Yes. So that's a problem. That's a problem, sir. If the answer is yes, this is a problem. ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ମୋ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ sir, ବିଶ୍ୱ sir, ସୁକାନ୍ତ sir, like Sujay sir, everybody guys are facing this is the biggest problem of an Oriya medium educated students. ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା translation କରି କହିବା ପାଇଁ. Translation କରିକି sir ke English fluent ହେଇନା. Nobody. You can write. If you can write it. ଆପଣ translation କରିକି ଲେଖିଦେବେ. But it is very difficult to speak English using translation process. Why it is tedious? What is the drawbacks? What are the negative points? It is tedious and very time consuming process. It will take a lot of time. ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଓଦା ହେଇଗଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଓଦା ହେଇଗଲି, ଓଦାଟା କଣ ଡ୍ରେଞ୍ଚ ହେଇଯିବା, ତାକୁ କେମିତି କହିବି? ଲାଇକ୍ ୟୁ ଫେସ୍ a lot of problems. That is not the right way. Complete translation from Odia to English makes no sense. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛନ୍ତି that there is a problem. ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସପୋଜ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ସାର୍ ରାଞ୍ଚିରୁ ଆସୁଥିଲେ ବା ଧାନବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ, ବା ପ୍ରତାପ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଆଇ ସ ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ବା yesterday, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଧରନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି କହିବେ? ହାଉ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସେ? ଆପଣ କହିବେ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଯେତେବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ସ ଏ ଡ୍ରିମ୍, ଆଇ ସ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ ଭବଟା କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବିକଜ ଅଫ ୟୋର ଆଇ। ଆପଣ ଆଖିରେ ଯଦି କିଛି ଦେଖିବେ ତାକୁ ସି କିମ୍ବା ସ ସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଇ ସ ଏ ଡ୍ରିମ୍, ତମ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଯେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଟା ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି? ଇଟ୍ସ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ରଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାବା, ମାଇ ଫାଦର ଇଜ କମିଂ, ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ ରେନ୍ ଇଜ କମିଂ। ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଅଛି, ସେ ଆସିଲେ, ରେନ୍ ର ହାତ ଗୋଡ ଅଛି, ଇଜ କମିଂ, नो इट इज गोइंग टू रेन। तो एटा आपनकर भूल होउची, काहे आपण टोटल ट्रांसलेशन करूछंती। प्रत्येक ओडिया रे प्रत्येक ट्रांसलेशन कला पर दिस इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, एंड गेटिंग द राइट काइंड ऑफ वोकैब्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपनकर जेते सब वोकैब्स अछि, जो वोकैब्स एक्चुअली दरकार पड़ुची आपनकर, से वोकैब्स जेते आपण देई पारु नाहंती। फॉर एग्जांपल गोटे छोटिया एग्जांपल देबी, धरंतु आपण कहउछंती मु बर्तमान चा पिउची, चा पीबाकू तमे ड्रिंकिंग टी, नो, drink is not the right word sir। देखंतु सपोज आई हैव ए वाटर, सपोज सुकांत सारे पानी पिउछंती कि प्रताप सारे पानी पिउछंती बा अन्य सार माने पानी पिउछंती, ओके। सो पानी पीबाटा होची गोटे, इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, एटा गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस। आपण देखुछंती व्हेनेवर यू ड्रिंक वाटर, कंटीन्यूअसली आपण पिउछंती, बट जेतेला आपण गोटे चा पिउछंती, यू जस्ट टेक इट बिकॉज़ इट्स हॉट। हॉट जिंसटा आपण पी परिबेनी एमती हठात पी पाइबे, so you have to take it, then you have to give 2 seconds, then you have to take it, like discontinuous process। so that is something called sip tea। आपण केतन सिप व्यवहार करछ, SIP सिप, आई एम सिपिंग टी, आपण कहउछन आई एम ड्रिंकिंग टी। आपण मेडिसिन खाउछंती, मेडिसिन खाइया पर हमको सर आई एम ईटिंग मेडिसिन और टेकिंग मेडिसिन, नो, दैट इज टेकिंग मेडिसिन। तो प्रत्येक जिंस रो को वोकैब्स अछि जोटा कि हमें ठीक भाबे जानि ना। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आपण जदी कहबे ठीक है सर वी अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, हाउ टू ओवरकम दिस, आको हमें केमती आसीबा, एक्चुअली हाउ एग्जैक्टली वी कैन ओवरकम, हमें केमती आको माने हाउ ओवरकम, हाउ टू जस्ट नो गेट, आपण बुझी गले दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फेसिंग। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। जहां आज पर्यंत थिला ताकू हमें सॉल्यूशन दबा, वी आर गोइंग टू गिव यू द panacea how to speak English। So this is something I am going to apply, something called SBL technique, situation learning। what is that SBL technique? देखंतु प्रतिदिन मु एई जिंसर कहबी, जस्ट टिके इंट्रोडक्शन दउची, एंड whenever you are going for the classes आपण एई सब जिंस पाइबे। SBL stands for situation based learning, this is called situation based learning। आज हम किछि situation based learning मु आपन सिखेबी। is and every situation takes a specific time। गोटे छोटी एग्जांपल देबी सर, देखंतु ओडिया रे गोटे अछि बाडैबा, आमे कहू बाडैबा, मु जदी पचारबी सर बाडैबा रे इंग्लिश कोन, आपण कहबे बीट, रॉन्ग। आपण को सर काहे रॉन्ग हला? देखंतु मु कहूची किए जने कबाट बाडौची, आपण कहबे somebody is beating the door, no, somebody is knocking at the door। तो कबाट बाडैबा को नॉक बोली कहै। पियन टे घंटा बाडौची, the peon is ringing the bell, एटे रिंग लागला, से ओडिया रे बाडैबा बट रिंग द बेल। माने करो माटे पिला को बाडौची, द मदर इज बीटिंग द चाइल्ड। आपण गोटे कंटेटे कांथरे पिटुछंती, यू आर हैमरिंग और यू आर पुटिंग ए नेल ऑन द, गोटे वर्ड सर ओडिया रे बाडैबा बट चारटा इंग्लिश वर्ड, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। आपण जदी कहबी सर बुक माने कोन, ना बुक माने बही, दैट्स अ प्रॉब्लम सर।
book is just one definition, बही गोटे definition. आपण सुनथिबे booking counter माने reservation counter, so that means book अर्थ reserve करिबा. The second thing is called book माने the culprit. आपण देखुथिबे जो माने criminal से मानकु police book करूची तो ता माने arrest करबा. Arrest also called book. आपण football खेल देखुथिबे, in the football what exactly happens, आपण red and yellow card दे, that is called also booking somebody, booking the players for a late foul, like that. तो book रो चारटा definition अछि, किंतु आमे गोटे जानि छथि and आमे we are trying to translate, it's a problem. And every situation requires a specific time and tense form in addition to specific vocabulary. आपण जे कोनसी इंग्लिश को whatever the speak you are going to tell, whatever the language you want to speak, but a particular word is set is. देखंतु वर्तमान मु एंदी भरा देकी छिडा हाबी, and what it is called, it is called I am leaning against the wall, leaning against, किंतु आपण against जानछन को विरुद्ध रे, that's a problem. ओके वर्ड नुहे तार चारटा वर्ड अछि, I am going to teach you everything, को सिचुएशन रे कोन व्यवहार करिवे, that's more important. And SBL technique will help you to think in English and speak in English. That's the most, perhaps the major difference between translation process and SBL technique. देखो सर आपण माने समझते बे ओडिया रे थिंक करूछंती, ट्रांसलेशन करूछंती, ताकू कहउछंती. But SBL technique कोन करिवो, just like it is to give you the platform to think in English and speak in English. Very good things. So that you will always think in English. आपण इंग्लिश रे चिंता करिवे, इंग्लिश रे मध्ये कहते. Okay, and it is the fastest way to learn spoken English. Believe me, SBL technique रे मु आपण समस्त के प्रॉमिस करची, and trust my words, you are going to learn this spoken English within 90 days. It will be so fast, even better than me. I can challenge. I can challenge you. This is something called on record, and today I am on this public platform. I'm going to tell you that you guys are going to learn this English with that much breakneck speed. Anybody can speak English. If I can speak English just like in Oriya medium, why can't you? Everybody has the capacity. Okay. So right now, this is something called our spoken English. Ame kon padhiba. How exactly I'm going to teach you? Something called structure. Mu apanku structure padhebi. Apan this are structure kon? Structure is something called tense and time. All the structures, how to make a sentence, गोटे sentence को make करिया पई कौन कौन formula दरकार है, I am going to teach you. That is called structure. Something called collocation. तो आपण कहउथि सर collocation कोन? मु चाहूची आपण माने समस्त इंग्लिश को पूरा नेचुरल वे रे कहिया पे. What is natural way? Let me tell you. आपण जो ओडिया सर कहउछंती, धरो सुकांत सर हो, प्रताप सर होंतु, सुजय सर होंतु, विश्व सर होंतु, जेतला आपण इंग्लिश कहउछंती, obviously आपण struggle करूना. Very natural process रे ओडिया टा आसुची. कोन पई? It's a mother tongue. But can that English comes naturally? आसुनी. आपण बहुत struggle करूछंती. You are not getting the right kind of words. You are able to speak it, but sometimes माजी आपण माने से chat करथली, प्रताप सर होंतु, सुकांत सर, you guys are super fast. You are writing very good English. But what is the problem when trying to speak it? Why? What is the problem? Because there is something called natural flow ta band hai jau. Written you are good, super fast. I have checked it out. I've checked some of your written skill also. I'm very happy. You guys can do wonder in written. But the problem is that when we are trying to speak it up, what is the problem? It is due to lack of collocation. ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି. ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ नो लेट मी सपोज ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି. ସପୋଜ ଆପଣ କହିବେ I am making mistake or I am doing mistake. ଆପଣ କହିବେ ଦିଟା କ ଠିକ. No, I am doing mistake ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, that's wrong. I am making mistakes correct. That is called collocation. Collocation ମାନେ I am going to give you 1000 lessons on collocation. Collocation ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କର 2000% improve ହବ on English, spoken English, and it will be error free, completely error free English ହେଇଯିବ. ଆପଣ जीवन रे केतळे आपण आउ किते भूल इंग्लिश कहिबे, कॉन्फिडेंस कोन पे आसुनी, आपण चाहूचंदी कोठे भूल हे जाउछ बोली, जेतळे आपण जानिबे एक्चुअली व्हाट एवर आई एम गोइंग टू स्पीक दैट इज एक्जैक्टली करेक्ट, so obviously confidence achieve. And this collocation is something called a confidence building measure. And third things I am going to tell you vocabulary.
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି without vocabulary କିଛି କରି ହବନି. You need a lot of vocabs. I am going to give you close to 600 vocabs. 600 vocabs. Starting from idioms, binomials, collocation, expression, individual words. All 600 words. That is very much important for upon the office job course. How exactly you can speak to a boss. How exactly you are going to write a mail. How exactly you are trying to react to some situation. Anything, anybody, everybody, you can speak it out. It's my challenge. It's my promise for to you. Okay. And the fourth one is called practice. Sir, ଦେଖନ୍ତୁ practice ନହେଲେ କିଛି ଜିନିଷ ହବନି. Whatever you going, suppose ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲି, I give you lot of structures, collocation ଦେଇଦେଲି, vocabs ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ practice ହେଲାନି. So everything gone for a toss. You cannot learn it. Because English is a skill. Spoken English specifically is a skill. And without skill, if you want to master the skill, you have to do a lot of practice. I am going to give you 1000 lessons to practice for you. And 100 lessons I can practice with you so that you can be very fluent. And the last one is called spoken English. You can easily get it. So structure, collocation, vocab, and practice. This is something called the pyramid structure. One by one, step by step. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ structure ଦେବି. ଆଜି ମୁଁ କିଛି structure ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବି. First ଆପଣ ଦେଖିବେ actually structure ଟା କେମିତି ହଉଛି. Collocation ବି କିଛି କହିବି, vocabs କିଛି କହିବି, and practice କିଛି କରିବା. Today time is limited, but still you try to do something. So this is something called the flow chart to learn spoken English at Ego. ଆପଣ Ego ରେ ଏଇ ଚାରିଟାକ process ଆମେ ଦେଖି. Right now, I have a something called 4-dimensional structure. This is quite interesting. ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରେ total learning କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ? I am going to give you four dimension. ଚାରିଟା dimension ଅଛି. The first one is called error free English. ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ପଢନ୍ତୁ 100 ରୁ 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଏରର କୋଉଠି ରହିବନି ଆଉ. You can speak English non-stop. Error free English. There should not be any error. The first one is called error free English. ଆପଣ error English କହିଲା ପରେ ଆପଣ confidence building ହବ. That is called you can speak English confidently. And the third thing is called once confidence comes, then look, it is going in the clockwise direction. Then you can speak it fluently. ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିବି କେମିତି କହିବି ଫାଷ୍ଟ ଏରର ପେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବି ତାପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଇଂଲିଶ କହିବେ and the fourth one is called naturally. What is naturally? Just like a native speaker, you can speak. And to speak English naturally you have to learn something called 5 things. One is called idioms, binomials, expressions, collocation, phrases. ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ so that you can speak naturally. So this is something called a 4-dimensional structure. You can speak error-free English, you can speak English confidently, you can speak English fluently, and the last button of the last list, you are supposed to speak English naturally. तो ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏ ଯୋଉ natural English ଟା କଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ତ ଆପଣ କେମିତି ଇଂଲିଶ କହିବେ I am busy right now, I'll be calling you after 5 minutes or I'll call you after 5 minutes ଆପଣ କହିବେ so this is called it's not real English. No, this is not natural English. You can say I'm tired of, I'll call you back. This is called correct English. Suppose ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଗଲା ତ ଆପଣ କଣ କଲେ ସେ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏ କାମଟି କରିପାରିଲେନି ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓହୋ ସରି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ବିଜି ରହିଗଲି ଏପଟେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହିବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ I was little busy over phone because my boss was calling so I did not put that things. Wrong. What is the correct one? Sorry sir, I got sidetracked. I got sidetracked. That is called spoken English. For example, ମୋ voice ଟା slow ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ voice ଟା ବଢାନ୍ତୁ କହିବେ ମତେ obviously ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଜୟ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ଲୋ ଶୁଣାଗଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ସାର୍ ଟିକେ ଟୋନ୍ ଟା ବଢାନ୍ତୁ ତ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି
आपण कहते सर प्लीज बी लाउडर रॉन्ग लाउडर काउ को जाए लाउडर अपन तले स्टूडेंट थिले से समय अपन टीचर माने अपन को बी लाउडर बट यू हैव टू से हियर प्लीज टर्न ऑफ योर वॉइस दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंग्लिश I'm sorry sir I can't hear you your voice is not audible to me could you please turn off your voice that is called the right English तो एडा हला नेचुरल इंग्लिश किंतु आमे आगुरु जहा पढुथिले आपण ट्रांस करी कहि चल मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर एग्जांपल आपण फॉर एग्जांपल आपण वर्तमान कोन करछन आपण बहुत मानकर जोर वर्षा होची बाहर आपण कहउछन कोन इट इज रेनिंग हेवीली ना एनीबॉडी कैन से दैट इज अ ट्रांसलेशन प्रोसेस you can say oh my god it's lapsing that is called spoken English suppose आपण को के जने अति जोर गाली देला आपण कोन कहउछंती oh this boy scold me angrily or scold me heavily no oh my god my boss roasted me like roasted that's what you are supposed to use suppose आपणकर आजि गोटे दिन रे आपणकर पैसा नै आपण दरम पाइबा कदा सपोज 29 डेट हेछि आज गोटे 29 बा 28 हेछि आज सुकान सारंकर दरम आसला थिला ए सपोज टू गेट पेड किंतु आज सार को आसी पाइलानी तो से जाहो कमिटमेंट करथिले से देई पाइलानी तो सार कोन कहबे सर आज हम मो पाखरे मनी नै मु काली देई देबी तो आपण इंग्लिश रे केमति कहंती सर आई डोंट हैव मनी आई विल पे यू टुमारो रॉन्ग आई एम ब्रोक यू आर सपोज्ड टू से आई एम ब्रोक बी आर ओ के ब्रोक I am broke. I don't have money today. I'll pay you tomorrow. That is called natural English. These are the things I am going to teach you. English as written English and spoken English, just like it's just like an hemisphere. अपन देखुछंती I have a globe. Globe रे गोटे होची northern hemisphere आ गोटे southern hemisphere. अपन तो किछि जानि थियो globe विषय रे तो गोटे होची northern hemisphere. एटा हला जदी written English एटा हला spoken English. They are not equal. किंतु आपण कोन भाबी छंती डिटा इक्वल एंड दैट्स द प्रॉब्लम तो आज ठेरु हम कोन पढिबा रिटन इंग्लिश जो माने जॉइन करछंती इट विल बी सेपरेट सब्जेक्ट एंड स्पोकन इंग्लिश इज a separate subject and for spoken English you don't require grammar spoken English में grammar दरकार नहीं and what you need collocation you need idioms you need binomials you need expression and you need phrasal verbs ए पांचटा का जिनस आपण जानिबे यू कैन स्पीक नॉन स्टॉप सर इट्स माय प्रॉमिस प्लीज ट्रस्ट मी आपण से तो जो माने भी अछंती अगरुत भी थिले दे स्पीक इंग्लिश विथ दैट मच स्पीड एंड आई एम श्योर यू कैन आल्सो स्पीक नो क्वेश्चन इफ एंड बट सर हेई पारिबो तो व्हाई नॉट सर दिस इज सिम्पटम्स आपण देखुछंती एंड एग्जैक्टली गोटे ओडिया पिल्लार सिम्पटम्स टा हमें धरि पकई छंती सपोज आई एम अ कैरियर डॉक्टर मु देखुची सुकान सर के प्रॉब्लम अछि I'm just giving you the right medicine. Right medicine can cure the disease. Upon Janssen. If the right medicine never always is going to cure your medicine. Why not? So no question. Please trust the process. You can speak English even better than me. I can guarantee you all, everybody. Okay. So this is all the process. So jeti ki mu kahili apan ko apankar kichi doubt achi do you have any doubt you can ask me. Then I'll go to the next session. Pratap sir. No, sir. Okay, Sukan sir. Sukan sir. Sukan sir, आपन किछि डाउट अछि हमें जहां भी पढेले जहां भी मु कहउथिली इज देयर एनी प्रॉब्लम्स सुजय सर No, sir. आपन पूरा क्लियर हे गेले प्रोसेस रे ठीक अछि आपन Sir, clear. okay and okay Sukan sir आपन मते कहंतु like you understood everything sir yes अपन unmute करि सर कहंतु mute हे जाय सर unmute करि I want yes sir अपन बुझी पहिले सर everything हां बुझी पहिले okay sir and Biswa sir Yes, sir. अपन Yes, बुझी sir. गेल everything okay fine it's my Yes, sir. pleasure तो अपन देखिले जे एक्चुअली हमर ए जिंस अनुसार हमें पढिया everybody अपन माने जो से तो मो से तो अछंती बेसिकली हमें ए स्ट्रक्चर देख जिबा दिस इज जस्ट लाइक हम स्टेप बाय स्टेप हमें जाई कि ताकू क्लियर करबा ओके सम म्यूट कर दियंतो एवरीबॉडी ओके so that the recordings will go smoothly okay so next one I would like to inform you आज मु आपन को किछि नुवा जिन सिखेबी हमें आज पढिबा टाइम एंड को केमती व्यवहार करिबा राइट
तो टाइम एंड टेंस माने आमे किछि स्ट्रक्चर पढिबा मु एबे कहितले आपन को आमे किछि स्ट्रक्चर पढिबा तो मु आज गोटे पुला लाइव डेमो देबी कि आगुरु आपन केमति से स्ट्रक्चर करथले देखंतु जेतले आपन पिल्ला दिन पढुथिले आपन एमति पढनथिले मु जाए मु खाए मु स्कूल को जाउछि मु खाउछि एमति पढुथिले इट वाज रॉन्ग तो आपन को सर कोन सर माने पढिथिले रॉन्ग आई साले कल रॉन्ग ट्राई टू अंडरस्टैंड मे बी आपन को बाबा की माने कि गोटे थिबे टीचर थिबे तो टीचर माने प्रति मोर हाईएस्ट रेस्पेक्ट बिकॉज़ आई एम आल्सो टीचर मो कथाड़ सर बुझन देयर वाज समथिंग कॉल्ड 2G किंतु एबे सर 5G पळे आसलन तो आपन जदि एबे 2G लगेबे ताले 2G सीमा au काम करिवन 5G मानता काम करिवन सेतरे आ 2G अपडेटेड प्रोसेस हमें 5G रे पढिबा सो ए जो हमें नुआ मेथड रे आज पढिबा यू कैन से दैट दिस इज द 5G कांसेप्ट किंतु आपन जोटा पुरानो जानिथिले मु जाए मु जाउछि मु खाइछि मु जाई आसु अछि मु गल्ली मु जीबी एडा सब आपन पढुथिले इट वाज ए 2G कांसेप्ट जोटा का आउटडेटेड हे गलानी बर्तमान 5G कांसेप्ट चलती मार्केट पर आपन देखुचंती लाइक नो एवरीबॉडी इज अपग्रेडिंग आपन भी केतले 5G आपन जदी थिबे आपन एरिया रे 5G अपन कोन थिबे लाइक नो आई वांट टू यूज द मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म एवरीथिंग तो 5G प्लेटफॉर्म रे आपन पढिबार तो आज हमें कोन गोटे आज हमें पढिबा टाइम एंड टेंस को हमें केमती यूज करबा तो स्ट्रक्चर ए सेंटेंस ओके तो किछि नुवा कांसेप्ट आपन सिखेबी आपन ध्यान से सुनंतु देन वंस द सेशन इज ओवर आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस बा आपन को जहा डाउट अछि मते आपन क्लियर करी तो दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड टाइमलाइन a timeline is just like a light देखंतु गोटे टाइमलाइन मु जानते थी इट इज समथिंग कॉल्ड राइट नाउ सपोज 9:15 हेलानी सपोज हमें गोटे नबा 9:15 दिस इज कॉल्ड 9:15 PM ओके तो अपन देखुछंती वर्तमान 9:15 हेछि हमर ओके so this is something called 9:15 PM एटा हला नाउ वर्तमान अपन टाइम रे देखिबे घंटा देखिबे नाउ पास्ट रे सपोज अपन गोटे नियम लाइक 6 PM this is something called past future रे 10 PM something called 10 रे जहां हमें जानना है so that is something called future this is a very simple concept अपन जानछन but this concept is going to change the shape of your career ए छोटिया कांसेप्ट को यूज करिकि आपण इंग्लिश नॉन स्टॉप कहबे आपण कहबे सर रियली यस तो एटा मु सदाळे यूज करबी आपण का आगे तो आपण एटा जस्ट मन रखिते आपण जानि छथि एटा वर्तमान हम माने जदि मु 6 रे जहा आपण करथिले दैट इज कॉल्ड पास्ट आपण एबे जहा करूछथि दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट और नाउ एंड आपण 10 रे जहा करिवे घंटे परे जहा करिवे दैट इज समथिंग कॉल्ड फ्यूचर दैट एटा आपण जानि एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ टेंस एटा होछि लाइफलाइन टेंस रो लाइफलाइन इज okay the next one I would like to inform you tense and time something called we have three tense two tense not three tense two tense one is called present tense other is past tense and there is nothing called future tense बोली किछि ना it is called future time काहे कि मु आई एक्सप्लेन डोंट वरी आपण आराम से बुझंतु one by one very first class आमे गोटे फर्स्ट क्लास आज करूछंती आपण पूरा कूल हे जा एंड यू ऑलवेज इन द राइट हैंड आपण इंग्लिश कहबे जिबे and this is a lifelong validity for you okay so whenever you say time and tense we have present tense past tense future time there is nothing called future tense that is called future time okay right now let's learn something about present tense तो present tense आपण देखिथिबे चारि प्रकार हमें कोचे विभक्त करछि रॉन्ग चारि प्रकार भाबरे हम विभक्त करनांती प्रेजेंट टेंस आपण जहां भी कथार्ता करूछंती दिन जाकर कथार्ता करूछंती चारिटा सेंटेंस को चारिटा माने सिचुएशन को नै सिंपल प्रेजेंट इज ए सिचुएशन दिस इज ए सिचुएशन ओके ऑल आई कैन से दिस इज ए सिचुएशन सो प्रेजेंट सिंपल इज ए सिचुएशन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज ए सिचुएशन present perfect is a situation and present perfect is a situation all are situation मु कहितली हमरो माने सेंटेंस आउची सिचुएशन बेस्ड लर्निंग हमें सब सिचुएशन ने विभक्त करिबा ए सिचुएशन एटा मु विभक्त कर देखियो आपण पूरा एबे मु आपण को फार्मूला दे देबी आपण समस्त मन रखि देबे 100% आपण टिके 2 मिनिट वेट करन सो व्हाट एग्जैक्टली आई इन्फॉर्म यू माय फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू समथिंग कॉल्ड प्रेजेंट टेंस हमें जो चारिटा सिचुएशन विभक्त कर वन इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट इज ए सिचुएशन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज ए सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट इज ए सिचुएशन एंड प्रेजेंट परफेक्ट इज ए सिचुएशन एवरीथिंग इज ए सिचुएशन
Right now, let's learn something called simple present. Simple present टाकू आमे वर्तमान कौन करिबा? We are going to learn it. देखंतु आमे वर्तमान लर्न करिया पई चाहू यूजिंग एसबीएल टेक्निक मु कहितली सिस्टम बेस्ड लर्निंग टेक्निक यूज करिबा आपण आगुरु कोन करथिले सर टिके मन पकांतु आपण कहउथिले सर मु जाए मु स्कूल को प्रतिदिन जाए एमती करिके आपण ना सेमती इंग्लिश हुएनी सर देखंतु मु पांचटा सिचुएशन दउची पांचटा सिचुएशन रे आपण सिंपल प्रेजेंट यूज करिवे आ कोठी यूज करिवे थ्रू आउट योर लाइफ देयर इज नो अदर सिचुएशन where you can use this only 5 situations. What are the situation? Mu one by one पढुची आपनको बुझेबी आपनको example देबी then you can ask a question. The first one is called habit, custom, hobby. I'll explain it. आपण माने ओरेडी होंतनी मु बुझे देबी. The second one is called universal truth. The third one is called scientific truth or facts. The fourth one is called official declaration. And the fifth one is called running commentary. So let me come to the first one. पांचटा situation sir create करली ए पांचटा situation रे आपण simple present व्यवहार कर आ कोठे व्यवहार करिवे ओके तो व्हाट इज हैबिट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आमे जिबा हैबिट कस्टम एंड हॉबी हैबिट माने कोन दैट यू डू ऑन डेली बेसिस सर आपण कोन करंती आपण सकाळ उठन दैट इज ऑलवेज देयर सो इट्स एन हैबिट आपण तापरे मुहटा धुवंती लाइक नो वॉश योर फेस that is your habit तापर आपण टॉयलेट जानती आपण ब्रश करंती देन यू टेक बाथ आपण किछ लंच बा नियंती डिनर नियंती आपण रेस्ट नियंती एडा होची डेली जिंस आपण ताकू छाडी के रहि परिबे सपोज सम ऑफ योर ऑफिस गोएस आपण ऑफिस जानती इट्स अ हैबिट आपण जदी स्कूल रे किछ काम अछि आपण जानती स्कूल रे टीचर इट्स अ हैबिट जदी प्रताप संग गोटे बिजनेस अछि प्रतिदिन सर बिजनेस को जानती इट्स अ हैबिट सुकान सर कर गोटे माने इज एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से प्रतिदिन 10 टा की 11 जानती दैट इज एन हैबिट सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज अ हैबिट जोटा प्रतिदिन आपण करती एंड विदाउट हैबिट यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट आपण आपण सपोज आपण टी पीवा माने टी करिवा आपण चा पीवा गोटे अभ्यास अछि सो हैबिट माने अभ्यास जो अभ्यास आपण छाडी परिबेनी कैन बी गुड हैबिट इट कैन बी बैड हैबिट सपोज आपण सकाळ सबदिन माने जानती गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक you always go for morning walk that's your habit जरे आपण विदुर के सिगरेट पियंती that's your habit also so some are good habit some are bad habit but that is called habit all are habit some may good or bad but all are habit custom माने कोन सर जोटा को आपण ट्रेडिशनली सेलिब्रेट करन all festivals marriage arranged marriage this is called custom आपण देखुचंती वर्तमान एबे हमर गोटे पर्व गला लाइक नो अगस्त आमे सॉरी आमे जनवरी 26 आमे पालन करली रिपब्लिक डे सो इट्स ए कस्टम 1950 मसिया परठारु आमे एटा को सेलिब्रेशन कर जे कस्टम ट्रेडिशनल प्रति वर्ष पालन हो इट्स ए कस्टम सरस्वती पूजा कस्टम आपण कर गोटे अरेंज मैरिज कार होची आपण भाई कर होची इट्स ए कस्टम सो ऑल फेस्टिवल्स कम्स अंडर कस्टम all festival national regional आपण कबे रजो फेस्टिवल इट्स अ कस्टम माने प्रथा जेते सब प्रथा अछि सेथर राखि धरंतु आपण सूर्य पराग रे बा चंद्र ग्रहण रे शांतिनी किछि सो इट्स अ कस्टम सो एनी कस्टम कम्स अंडर दिस जहां भी प्रथा आपण कर अछि हम सोसाइटी रे दैट कम्स अंडर कस्टम एंड सेटा को आपण सिंपल प्रेजेंट रे यूज करिवे एंड हॉबी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखंतु प्रत्येक प्रोफेशनल सपोज प्रताप सर हुंतु सुकांत सर हुंतु मु भी हुए किंबा सुजय सर हुंतु सूर्य सर हुंतु समस्त whoever is there with me right now so basically what happens you are getting some free time whether you are anybody आपण गोटे फ्री टाइम आपण मिले से फ्री टाइम रे आपण जहा करंती दैट इज योर हॉबी सपोज आपण एटा फ्री टाइम राइट नाउ इट्स 8 o'clock is free time suppose you are taking coaching so it's your hobby you can say suppose आपण टीवी देखंती इन हॉबी से समय आपण संग सहित गपंती इट्स अ हॉबी suppose you play badminton it's a hobby so either habit माने जोटा आपण प्रतिदिन करिवे कस्टम माने जोटा आपण प्रथा जोटा ट्रेडिशनली आपण सोसाइटी को नेको सेलिब्रेटिंग होली इट्स अ कस्टम आपण जानि छथि कोन केबे हेतला एटा नोबडी नोज देयर आर सो मेनी स्टोरीज आर देयर बट हमें कोन कहउछंती इट्स अ कस्टम एना आपण सोसाइटी को नेके पालन करिवे आपण निजे निजे रंग अप्लाई करी कहबे नै मु सर होली खेलुची यू बिकम ए मैड so you have to invite your friends to celebrate Holi it's a custom hobby whatever you do in your free time suppose Sukant sir
कर ऑफिस छुट्टी हो गला 7टा बेले सारे 7टा रु 8टा भितरे बसिकी गोटे किसी भजन करती बा जनान बगाती बा से गोटे बही पढ़ती so that is his hobby so either it's hobby custom and habit this comes under simple present first one is over the second one ମୁଁ explain कर देबी तापर क्वेश्चन नेबी सर यूनिवर्सल ट्रुथ जो ट्रुथ रे सबुआडे ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ପ୍ରତାପ ସାରଙ୍କୁ ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସାର୍ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ସାର୍ ଦିଲ୍ଲୀଟା ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ନା ୱାସିଂଟନ ଡିସି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଗ୍ରା ଯିବେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବେ ଏଟା ଅବଭିୟସ କଥା କାରଣ ଆଗ୍ରାରେ ହିଁ ତାଜମହଲ ଅଛି ଏଟା ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କହିବେ ଏଭରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ସେ so that is called universal truth ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କହିବି ଏଭରିବଡି କ୍ୟାନ୍ ସେ it is what is the new things in it so obviously ଏଟା ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ଆମେରିକାରେ ସେ କହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଉଦୟ rises in the east the sun sets in the west Delhi is the capital of India ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ପାରିବନି ସାର୍ you cannot change it that is something called universal truth jaha bhi universal truth amar achi that comes under simple present tense acha scientific truth kon sir gote jinsa science prove kar dechi for example gote choti example debi apun gote patharote sir uparu phapaduchanti seta toluku pole achi apun manankar dharana achi je actually gote gravitational force achi jota se toluku tanuchi seta apun samaste janichanti everybody knows that तो एटा न्यूटन बाहर करथिले एटा भी आपण जानि छथि न्यूटन को तीनटा नियम अछि आपण किछि किछि मात्रा रे पढिथिबे तो ऑब्वियसली एटा साइंटिफिक ट्रुथ जहां बेटे पानी रे भासुची साइंस जो को भासुची मन इच्छा भासी परिबन दैट इज आल्सो साइंटिफिक ट्रुथ आपण देखिबे गोटे चुंबक नॉर्थ एंड को आनिमे आ गोटे चुंबक रो साउथ एंड आनिमे देखिबे से आनिमे दे विल अटैक साइंटिफिक ट्रुथ आपण किछि तेल आनिबे ताकू कोन करिवे ना पानी रे पकेइबे देखिबे तेलटा भासिबो साइंटिफिक ट्रुथ अपन गोटे तारटे अछि गोटे बेयर वेयर फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेयर मु कोन करिवि एटा को लगेई की आई टच इट अपन शॉक लागिबो अपन ऑब्वियसली कोन पई ना मो ब्लड टा होची गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से पास कर जाए तो ऑब्वियसली एटा समथिंग शॉक लागिबो इट इज अ साइंटिफिक ट्रुथ तो जहां भी साइंस से हमको प्रमाण करिछि सब गोटा साइंटिफिक ट्रुथ अपन गोटे लाइक नो किछि पानी नै की आइस बॉक्स रखिबे 0 डिग्री हेले सा बर्फ होई जिवो एटा सर जानछन्ती तो आमे तारो 0 डिग्री सेटा बर्फ होई जिवो बोली आमे समस्त जानछन्ती राइट सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक ट्रुथ बा साइंटिफिक फैक्ट सेटा हला सिंपल प्रेजेंट रे जिवो द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ऑफिशियल डिक्लेरेशन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो भी आपण मुख्यतः माने 100% मिस्टेक ही करथान सर कोन गोटे एग्जांपल दोछु फॉर एग्जांपल लाइक नो काली प्राइम मिनिस्टर आम इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी काली भुवनेश्वर आसली आसले तो आपण समस्ते कौन कहे द प्राइम मिनिस्टर विल कम टू भुवनेश्वर टुमोरो कहीं आप जानते फ्यूचर टेंस माने शाल विल लगेदेवे यस और नो एवरीबॉडी निश्चय आप लगेदेवे बट दैट इज रॉन्ग कहीं देखु आपण पाखक मुझे आपण मो पाख आसबे इट इज कॉल्ड पर्सनल थिंग्स व्यक्तिगत कथा जेतले प्राइम मिनिस्टर आसीबे ऑफिशियल डिक्लेयर हे के आसी मन इच्छा से माने आसीबेनी बिकॉज़ यू नो लॉट ऑफ paramilitary forces लॉट ऑफ commandos will be deployed newspaper print media electronics media सब आडे आसीबो काली प्राइम मिनिस्टर एठी आछंती तो इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड धरंतु आपण माने गोटे एग्जाम दउछंती सुजय सर काली गोटे एग्जाम देबे ताकर बीड रो फाइनल एग्जाम अछि तो सर जो एग्जाम टा देबे सेटा कोन से एका देबे ओडिसा रो सब पिला देबे सेटा जो ऑफिशियल डिक्लेयर होछि so everything that is official declared that is called official declaration आपणकर जेते सब देखंतु मुख्यमंत्री मनकर काली भद्रक दिबे तो एटा कोन छोटो जिंस मुख्यमंत्री काली भद्रक इट इज ऑफिशियल डिक्लेयर गवर्नमेंट तरफ रु मुख्यमंत्री एटे गोटे इनागुरेशन करियो बोल लिखा हिथिबो तो ऑब्वियसली दैट इज ऑफिशियल डिक्लेयर 28 तारिख रे आपणकर वर्ल्ड कप सरीबो ऑफिशियल डिक्लेयर एई दिन वर्ल्ड कप आरंभ हो हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ हो ऑफिशियल डिक्लेयर आपनकर काली एग्जाम हो ऑफिशियल डिक्लेयर काली द्रौपदी मुर्मू ओडिसा आसीबे ऑफिशियल डिक्लेयर जो जहां भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करे दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल डिक्लेरेशन दैट कम्स अंडर सिंपल प्रेजेंट एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड रनिंग कमेंट्री
आपण माने समस्त क्रिकेट देखुथिबे ऑब्वियसली जेहेतु आपण किछि मात्रा देखुथिबे क्रिकेट रे जहां भी कुआ जाए रनिंग कमेंट्री तो सेही समय कोन कहबे सब जाक हम सिंपल प्रेजेंट रहबो गोटे छोटी एग्जांपल धरन गोटे बॉल टे जाउची तापर विराट कोहली दौड़छन तो आपण कहबे द बॉल इज रोलिंग ऑन द फ्लोर और ऑन द ग्राउंड एंड विराट कोहली इज रनिंग बिहाइंड इट रॉन्ग the ball goes to the fence and the batsman or Virat Kohli runs behind it. Simple present. अपन को सर काई हला because it is there in the grammar rules. जे जते सब लाइव कमेंट्री अछि सब जका मन सिंपल प्रेजेंट बाहर करबी ताले सिंपल प्रेजेंट रे ए पांचटा सिचुएशन हैला अपन व्यवहार करि परिबे ताकू हम केन एक्सप्रेस करबा दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन एक्सप्रेस सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर टा केन देखंतु सब्जेक्ट प्लस v1 प्रत्येक भव सार एनी भव आपण कोंतु खाइबा बसिबा उठिबा इट गो वेंट गॉन डू डिड डन ईट एट ईटिन मु एंती आपण को अराउंड 50 और 60 भव दे दिबे ए भव रे सब्जेक्ट प्लस v1 सब्जेक्ट कोन हु डज द वर्क मु करूची हु इज लिसनिंग यू आर लिसनिंग तो सब्जेक्ट हला आई वी यू दे ही सी इट सो आपण कहबे जे सब्जेक्ट प्लस v1 तो आई गो वी गो गोज कारण ही टाला थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट जगह रे गोज लागि जबो अदरवाइज आई गो ही यू गो दे गो वी गो लाइक दैट राइट नाउ ए जो फार्मूला टाको हमें अप्लाई करिया कोठी ना मु जो आपन को सिखैथिली हैबिट व्हाट एग्जांपल दोछि आई ऑलवेज वक अप एट 6 o'clock इट्स अ हैबिट आई टेक बाथ एट 9 o'clock आई ऑलवेज गो टू स्कूल आई ऑलवेज टेक बाथ I always dinner at 1 o'clock or 7 p.m. like that you can say. I take lunch at 12 p.m. like that. So this is something called habit that you do. Custom we celebrate Holi. Celebrate, celebrated, celebrated. Tinta form rahibo. So first form V1. So that is called we celebrate Holi in the month of March. Hobby. Suppose Sukan sir कहबे I always read newspaper in my free time. That's its hobby. Universal truth. The sun rises in the east. The sun sets in the west. If you go Agra, you find Taj Mahal. That is something called universal truth. Scientific truth. If you bring a north pole of a magnet and a south pole of another magnet, they attract, attracted, तीनटा फॉर्म अछि फर्स्ट फॉर्म ता लगबे दे ऑफिशियल डिक्लेरेशन जदि आपनकर एग्जाम काली स्टार्ट होछ आपन केमति कहि दोछंती माय एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो रॉन्ग माय एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम टुमारो स्टार्टेड प्रथमटा लागिबो माय एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स टू भुवनेश्वर टुमारो कम्स नॉट विल कम्स ऑफिशियल डिक्लेरेशन and running commentary mu कहउथिली like the ball goes to the fence and the batsman runs behind it that is called running comment so these are the 5 such situation upon a simple present use karibe using SBL technique mu कहि देली SBL stands for situation based learning को situation रे आपण यूज करिवे simple present एटा हला मोर मो फार्मूला दे देली तो let me give you some tips गोटे टिप शेयर कर दोची इफ ए सेंटेंस कंटेन्स द फॉलोइंग वर्ड्स ए वर्डटा जे थिबो तो सेठी आपण सदा सिंपल प्रेजेंट लगबे ऑलवेज एवरी डे एवरी वीक एवरी मंथ एवरी ईयर गोटे आई ऑलवेज टेक एवरी डे आई गो टू माय ऑफिस एवरी वीक आई गो टू टेंपल एवरी मंथ आई गो टू पुरी एवरी ईयर आई गो टू मुंबई लाइक दैट सो इट हैज द सिंपल प्रेजेंट रे आपण व्यवहार कर So this is all about your simple present ro ame gote dekhile aji SBL technique use kale so ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ମେଥଡୋଲୋଜି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇଂଲିଶ କହି ପାରିବେ you feel like this प्रताप sir yes sir yes केमती लागुची आपन को पता प्लीज बी फ्रैंक काहे कि ना मु आपन मानकर इंप्रूवमेंट देखिया पई चाहूची आ जो मु प्रोसेस ता दोउची जदि कि डेडिकेशन दरकार आई आल्सो नीड दैट एमती किछि नै जे मु जहा पढौची आपन शूट करूची सो आपन जहा जहा मु कहली स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन रो एते पर्यंत हम वी हैव बीन हियर ऑलमोस्ट हाफ एन 1 आवर
तो आपनको केमती Yes, लागिला आपनको फीलिंग्स कोन आपनको फीलिंग्स प्रताप सर कोन बहुत भल लग सर. ଆପଣ ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଟା କହିପାରିବେ ବୋଲି Yes, yes. ଓକେ ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ଟକ୍ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଯେତିକି ଅଛି କହି ହବ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଇଂଲିଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ହବ ଯେ ଆଉ ଏ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଅଲୱେଜ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇ ଲାଗିବ ଇଏ କି simple present ଆଜ୍ଞା great thank you sir so this is something good okay thank you sir and now coming to like you know Sujay sir ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବୁଝି ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ଏଇ ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିଲୁ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟିଚିଂ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଟା ସାର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ଆଇ ହୋପ we can do you can speak well sir with this. 100% thank you sir thank you it my pleasure sir ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା we have something called simple ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ present progressive structure this is called present perfect lot of things are there ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଥିଲି ନା ସାର୍ ଆପଣ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ସାର୍ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିଲୁ ଟାଇମ ବିଷୟରେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋସେସ କରିବାଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଟେକ୍ନିକ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା thank you sir it's my pleasure sir okay ବିଶ୍ୱ sir ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ हाँ सर फर्स्ट क्लास इतना डिफिकल्ट नहीं है सिंपल लगुଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ great sir so ଦେଖନ୍ତୁ sir କାଲି ଆମେ ଆଉ ଆଜି ଅଧିକ ଯିବାନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଏମିତି ପଢି ଚାଲିଥିବା ଆମେ ବହୁତ ପଢିବା କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଦେଇଦେବି କାଲି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ସଣ୍ଡେ ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଜଏନ କରିବେ କାଲି କାହିଁକି ନା କାଲି ମୁଁ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଦେନ୍ ତାପରେ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ କାଲି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ସାର୍ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ କିଛି କିଛି ବଟ୍ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସିଓର I never say upon Jannati, but what is more important? You are supposed to, you know, use it. Use this is more important than knowing something. ଆପଣ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି nobody is going to ask you. ଆପଣ କେତେ use କରୁଛନ୍ତି how exactly you can apply in different situation. That is more important. ଯୋଉଟା କି ଆମେ application part ଦେଖୁଛନ୍ତି and spoken English or application part. ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର encouraging what really I am maybe I am all my team are completely encouraged ଆପଣ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରୁଥିଲେ ଜଏନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା that is also a very happy ଆମେ କାଲି ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଲେ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା we are going to learn something called present progressive present perfect progressive କୋ ସିଚୁଏସନ ୟୁଜ କରିବେ it is more about situation ଆପଣ ମତେ କହିବେନି ସାର୍ ଏଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି नो how exactly you are going to ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେକର କହିବି ଯେ ଲାଇକ୍ नो ସପୋଜ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ କହିବି ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କହିବେ ସାର୍ I'm working with a bank it's wrong I have been working with a bank ତ କାହିଁକି ସେଟା I am working with a bank ହବନି and I have been working with a bank ହବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସାର୍ ପଚାରିବି ବିଶ୍ୱ ସାର୍ ଆପଣ କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ସାର୍ କହିବେ ମୁଁ ଇନଫୋସିସ ଜବ୍ କରୁଛି immediately ପାଟିରୁ ଆସିଯାଉଛି ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ଏବେ କରୁଛି ନା okay fine I'm working with Infosys wrong I have been working with Infosys so କାହିଁକି ହେଲା all the explanation I'm going to give you tomorrow ଆପଣ ମାନେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ କରିବେ because this is a very fundamental class ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଇ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଆଜି ଶିଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏଭରିବଡି ପ୍ରତାପ ସାର୍ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଲେଖିଥିଲେ ସାର୍ I want to be from hero to zero ସାର୍ ଆପଣ ଅଲରେଡି hero to zero ମାନେ zero to hero ହେଇଗଲେଣି ଭାବନ୍ତୁ you are in the platform Yes, yes. I can make you sir don't worry ମୁଁ ଓପନ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ you can speak even better than me don't worry sir 100% ଯୋଉମାନେ ମୋ ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରମିସ କରୁଛି ଯେ as long as that you are here you can speak English non-stop 100% କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ରଙ୍ଗ ଟୁଲ ଆପଣ ଏଇଠି କଣ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ନେଇକି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ରେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ରେଞ୍ଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ରେଞ୍ଜ ଲଗେଇକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ହବନି ସାର୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଏ ସ୍କ୍ରୁ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଗ୍ରାମାର ଲଗେଇକି ଇଂଲିଶ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି ହବ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ नो
You are supposed to learn these things. This is something called you require. This is called you need structure, collocation, vocabs, practice. 4 things are required. You can speak non-stop. And I'll make it happen, sir. So thank you all. आपने आज join कर ले and you trust my platform, you trust my people, you trust the process. आपण माने आज बहुत confidence में देखी पारुची आपण को like you really विश्व sir, सुकांत sir, प्रताप sir and सुजय sir, you look fabulous today. आपण माने बहुत confidence भी अछंती. Tomorrow at the same time I'm going to meet you. आपण तपन बाबू call करी देबे and whenever your time is there आपण जदी काली केते free अछंती समस्ते then we can take the class. ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଲଗେଇ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢେଇ ଦେଲେ Sunday is that it is Sunday tomorrow ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢେଇ ଦେଲେ 10th ସରିଗଲା ପରେ vocabs ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ରେ vocabs ଚାଲିଛି ତ vocabs ରେ ଆପଣ ଜଏନ କରିବେ ଏପଟେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଆପଣ ଦିଟା କ୍ଲାସ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ ହବ ଆପଣ ସେପଟେ vocabs କ୍ଲାସ ନେବେ collocation କ୍ଲାସ ନେବେ ସୋ ଦିଟା କ୍ଲାସ ଆପଣ କରିବେ sometimes not every day ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ so that you will be super fast ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ growth should be phenomenal, it should be exceptional, there should be exponential growth is not like that. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି 90 days ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ କହିକି ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନେ କହି ପାରୁଛନ୍ତି I can understand ଆଜି ସୁକାନ୍ତ sir ମୋ ସହିତ chatting କରୁଥିଲେ ପ୍ରତାପ sir chatting କରୁଥିଲେ ସୁଜୟ sir chatting କରୁଥିଲେ is very good ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନା you are superstar but some other way कोठी ना कोठी आपनको टे problem रह जाए 100% coach ମୁଁ बाहर कर देबी and everybody before me are going to be a speaking star for me. So thank you and good night. See you guys tomorrow at the same time with a new topic with a fantastic enthusiasm. Thank you and good night all. Thank you, sir. Thank you. Thank you.